जय जगन्नाथ शुभ संध्या मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। चलतु संध्यार खबर उपर नजर पकेबा पूर्वर समस्ती को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाइबा भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउ जिला निश्चय भावे कमेंट करेंगे। तो संध्यार खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर होचे बड़ निष्पत्ति नेले ओडिशा सरकार। देश में प्रथम करी हेला एपरी काम। ओडिशा सरकार अग्निशम कर्मचारी शब्द को अग्निशम बाहिनी रे परिवर्तन करी लिंग निरपेक्ष शब्द ग्रहण करिसंते। देश रे यह प्रथम बोली सरकारी कर्मचारी दाबी करिसंते। गृह मंत्रालय अधीन रे थिबा स्टैंडिंग फेयर एडवाइजरी कमिटी SFAC रो सुपारिश पर राज्य मानक सेमानक अग्निशम सेवा विभाग रे लिंग निरपेक्ष पदवी कार्यकारी करिबा पई परामर्श दिया जाइथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर होचे दीर्घ प्रतीक्षार अंत होइचे। महाकाश को 8 दिन पाई जाई 9 मास धरी फसी रहिथिबा भारतीय वंशभावा अमेरिकीय महाकाशचारी सुनीता विलियम एवं तांको सहयोगी बुच विल्मर पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आछंती। तेबे सुनीता एवं बुचଙ୍କ सहित अन्य निक हग एवं रूसीय महाकाशचारी आलेक्जेंडर सेपुरी गेवनोव आंतर्जातिक महाकाश केन्द्र ISS रो तेबे यात्रा आरंभ कर सारी बेले भूपृष्ठ रे सेमानक अवतरण करिथिबा राति 3:27 रे सूचना रहुअछि। परवर्ती खबर होचे 90,000 छुईला सुनार दर। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 90,440 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 82,900 टंका पहुँचे। सेहीपरि भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 90,440 टंका होइचे। यह सहित 22 कैरेट सुनार मूल्य 82,900 टंका छुईचे। सेहीपरि परवर्ती खबर होचे आज मैट्रिक खाता देखा आरंभ होइचे। 10 ରୁ 12 दिन भितर शेष हेब मूल्यांकन। तेबे आज मैट्रिक परीक्षा खाता देखा एथिरे 11,000 रु अधिक हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित हेबे। राज्यर 51टी केन्द्र रे मैट्रिक परीक्षा खाता मूल्यांकन हेब। तेबे 12 दिन धरी चलिबो खाता देखा। तेबे मैट्रिक परीक्षा व्यतीत मध्यम एवं राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा खाता मध्य एठारे देखा जिवो। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना दिया जाइचे। छात्र छात्री 50 नंबर विशिष्ट लिखित परीक्षा उत्तर खातार मूल्यांकन पई व्यवस्था रहिचे। सकाळ 9टा रु अपराह्न 5टा पर्यंत खाता देखा पई समय धार्य होई अछि। परवर्ती खबर होचे आज ठारू सकालुआ स्कूल 2 घंटा चलिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। तेबे मार्च मास आरंभ पारद होइचे उपर मुहा। सकाळ पहर कलबल करुचे ताते आगुक मध्य ग्रीष्म प्रभाव बढ़िबार आशंका रहिथिबा नै पूर्वानुमान करिचे पाणीपाग विभाग। एहाकु दृष्टि रखी राज्य सरकार विद्यालय गुड़िक पई गाइडलाइन जारी करिसंते। तेबे सूचना रहुछि कि आज सकाळ अंगनवाड़ी रे पाठ पढ़ा होइचे। तेबे सकाळ 7टा रु 9टा चली अंगनवाड़ी। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी तेबे महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर निष्पत्ति निया जाइचे। एने एक्स-रे सूचना देइछन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेहीपरि परवर्ती खबर होचे मोहन माझी बड़ घोषणा। सकाळुआ स्कूल को ने बड़ निष्पत्ति हेला। दिन गड़ुचे राति बढ़ुचे। मार्च अधारू ग्रीष्म प्रभाव एते डहड हेलानी जे बाहर को बाहरिबा भी मुस्किल हो पड़ुचे। तेबे आगुको ताती आहुरी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जाइचे। तेबे यारी भितरे ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य सरकार नैछन्ती बड़ निष्पत्ति। खूब शीघ्र स्कूल समय बदलिबो। सकाळ स्कूल करिबा पई सरकार चिंता करिसंते। राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव मुकाबला प्रस्तुति संपर्क रे आज मुख्यमंत्री तेबे समीक्षा करथिले। स्कूल गुड़िक को यथाशीघ्र सकाळ करिबा पई तुरंत SOP जारी करिबा पई मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश देइथिले।
ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 17,000ରୁ ଅଧିକ ନଳକୂପ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେପରି ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ଓ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସୁଅଛି ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାତି। ତେବେ ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ଆଜି ତେବେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଜି ବୁଧବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନ ଫେରିବା ପଛରେ ବାଇଡେନ୍ ହିଁ ଦାୟୀ। ପୁଣି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମାସ୍କ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି, ମହାକାଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ସହଯୋଗୀ ମହାକାଶଚାରୀ। ତେବେ ନାସା ଓ ତେବେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମିଶନକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମାଲିକ। ତେବେ ଏଲନ୍ ମାସ୍କ ସୁନିତାଙ୍କ ବିଳମ୍ବରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଜେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁନିତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ ଡଲଫିନ୍। ତେବେ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ତେବେ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ମହାକାଶରେ ରହିବା ପରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଥିଲେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ତେବେ ସୁନିତାଙ୍କ ସମେତ ସାଥୀ ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ମହାକାଶଚାରୀ ସଫଳତାର ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ତଟରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଭୋର 3:27 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ତେବେ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତି ସୁନିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଡଲଫିନ୍ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ତେବେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ଡେଇଁଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ନାସା ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛି। ଯେପରି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ତାଙ୍କର ବାହାଣ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣିରେ, ସେମିତି ଡଲଫିନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାଚିଥିବା ସେଠି ବା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦରମା ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି, ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ପରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ତେବେ ପାଇଁ 93,000ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଏଯାଏଁ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି 2740। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ 93,367 ଜଣ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2,740 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ତେବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 70% ହିସାବରେ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ 30% ଆପଣଙ୍କର
तेबे एथिपाई 1,20,00,000 भलिया खर्च होचे सोलार पैनल बैटरी। तेबे एमिति अप्लाई कले आपण मानक सरकार मध्य देबे, आपण माने मध्य किछि पैसा इन्वेस्ट करिवे, सरकार मध्य देबे, आपण मध्य यार फायदा उठै पारिबे। परवर्ती खबर होचे प्रथम किस्ती पर द्वितीय किस्ती पाइबारु 1 लाख महिला वंचित। तेबे उपमुख्यमंत्री कहिले राखी पूर्णिमा रे मिलिबो टंका। तेबे जानतु केबे मिलिबो आ केउ मानक जो मानक मिलु नाही सेमानकर कोन त्रुटि रहुची। तेबे प्रथम किस्ती सुभद्रा टंका पाइले और द्वितीय किस्ती बेलू इनकम बढ़ीगला आ टंका आसिलानी। यह भावे सुभद्रा तेबे द्वितीय किस्ती पाइबार वंचित होइछन्ति 1 लाख महिला हिताधिकारी। तेबे राशन कार्ड इनकम रे तालमेल खाली खिलाफ जोगो 1 लाख महिला असुविधा भोगुछन्ति बोली स्वीकार करिछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे बुझी पारुथिबे 1 लाख महिला एमिति तंकर असुविधा होछि राशन कार्ड रो इनकम रे तालमेल, राशन कार्ड इनकम रे तालमेल पाउ नै, सेति पय 1 लाख महिला बात पडुछन्ति। तेबे उपमुख्यमंत्री कहिसन्ति प्रथम किस्ती पाइबा परे 1 लाख महिला द्वितीय किस्ती सुभद्रा टंका पाइ नाहंती। जे माने प्रथम किस्ती पाइथिले द्वितीय किस्ती आसीबा बेले तांको पाखरे थिबा राशन कार्ड को आयर वर्ग अधिक थिबारु फेराई नैछन्ति। तेबे सही कारणरू 1 लाख महिला को असुविधा भोग करबा पई पडुछि। किछि महिला तांको भितर गाड़ी किनिछन्ति, 5 एकर जमीन थाई धान मंडी रे अधिक धान देइछन्ति। ए जाय एई असुविधा हिताधिकारी चयन प्रक्रिया को चैलेंज करिछि, कारण 1 लाख महिला को रिव्यू चालुछि। एने मार्च 31 पर 1 तेबे 1 to 1 सर्भे करा जिवो। सर्भे हेबा जाए योग्य विवेचित हेले राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताधिकारी पाइबे द्वितीय किस्ती टंका। तेबे आसंता मार्च 31 जाए सुभद्रार आवेदन अवधि रहिছে 21 वर्ष जहा कहिছে सेमाने आवेदन करि पारिबे। जे माने वंचित रहउचंती 31 परे 1 to 1 सर्भे हेबो, कारण रहिছে समस्यार समाधान हेबो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। तेबे बुझी पारुथिबे पाखापाखि बहुत महिला एपर्यंत टंका पाइ नांती। सेमानकर राशन कार्ड इनकम जो रही तार तालमेल खाऊ नहीं, से 1 लाख महिला बाद पड़ती। सेमानक मध्य मिलिबो 1 to 1 भेरिफिकेशन हेबो, जेते डोर टू डोर घरे घरे पसी सर्वे हेबो। तबे एही परि भाबे इन्फॉर्मेशन रहछि राखी पूर्णिमा रे मिलिबो 3टी किस्तीर टंका। जदि पाइ नांती अप्लाई करनांती करंतु, जे माने एथरो पाइ नांती 2टी किस्तीर टंका पुनी 10,000 टंका मिलिबो। एही परि भाबे इन्फॉर्मेशन रहछि। तो फ्रेंड्स संध्यार थला एही किछि इन्फॉर्मेशन। आशा करछि आपण मानको इन्फॉर्मेशन भल लागिथिबो। जदि भल लागला वीडियोटी को लाइक करिवे, सबआडे शेयर करिवे, जहाँ फल समस्त मध्य जानी पारिबे। आउ चैनल को सब्सक्राइब करनतले सब्सक्राइब करिवे, पाखरे आस्थिया ऑल बेल आइकन को दबाया पई भूलिबे नाही। पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।